भवतु तर्हि पूर्वम् अहं मङ्गलं करोमि। ऋषीन् प्रणम्य च आचार्यान् आचार्यः पथिकृद्वरान् शास्त्रचिन्तां प्रकुरुते विनीतोऽयं दिवाकरः। शंकर भास्कर रामानुज मध्वादि संप्रदायमालोक्य आदेशान् उपनिषदां प्रयते समन्वयेन व्याख्यातुम्। अद्य आरभ्य ईशोपनिषत् न पठामः। ईशोपनिषत् संहितोपनिषद् वर्तते न। एषा एका एव उपनिषत् या संहितान्तर्भूता वर्तते। यजुर्वेदस्य न चरमे अन्तिमाध्याय रूपेण स्थापिता वर्तते ईशोपनिषत्। तत्र उपनिषदीयं मङ्गलं वर्तते न। तदपि इदानीं पठामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। किमर्थम् अहं मङ्गलं करोमि? एतत् न संस्कृतिरक्षायै अपि भवतु न। तत्र परम्परायाम् एवं चिन्त्यते कृते मङ्गले तत्र बाधा न भवति न। सर्वथा स्वारस्येन सर्वं सङ्गच्छते इति। ओके, आङ्ग्लेन अपि किञ्चित् वच्मि इदानीं। I did my own pray like Mangalacharanam, and also I recited the Mangala verse from Isha Upanishad. So Isha Upanishad is also called Samhita Upanishad. So it is included in Yajurveda, and so it's not actually random. It's in tradition, in the list of Upanishads, Isha Upanishad is placed first. I don't know why. No? So, but Upanishads are in a way independent. They have maybe some Upanishads have certain purpose. Otherwise, they have one message, one discourse. In some cases, in some other cases, like early Upanishads, Brihadaranyaka Upanishad, Chandogya Upanishad, it's not like Isha Upanishad, it's not just one discourse. There can be many discourses, there can be many messages. I chose in a way Isha Upanishad because it is one discourse, and also because it is in the tradition, this is the first, no? So placed first. So whichever way, maybe no need to justify. So every Upanishad, according to Upanishad's affiliation with the Veda, they have their own Mangala verse in the beginning. So Isha Upanishad is Yajurvediya Upanishad. It belongs to Yajurveda, Shukla Yajurveda. So that's why the Mangala verse here, it comes from Brihadaranyaka Upanishad, another Upanishad. It is this Purnamada Purnamidam, this verse. So let me briefly explain this verse, then we can actually really enter Ishabhashya Upanishad. Purnam adaha atra etad yad vartate tat purnam vartate. Idam api purnam. Yat tatra vartate tadapi purnam vartate. Tasmat parameshthyat purnat purnam eva udachyate. Purnam praptum shakyate, prapyate. Purnasya purnamadaya parameshthyat purnat yad atratyam purnam vartate
तत् प्राप्य अपि आदाय अपि तत्रापि न पारमेष्ठ्यामपि पूर्णमेव अवशिष्यते न आंग्लेन वच्मि that there is full or complete न यद् पारमार्थिकं वर्तते. This here is also full, it is complete. From that complete one there so we scoop up so this full, the complete here is scooped up, we take for our use, so for our existence. But even after picking up the full, the complete for our existence, that there is still complete, is still full. So it's everywhere there is completeness, it's full. एतद् मङ्गलं वर्तते. मङ्गलानन्तरम् इदानीं ईशोपनिषत् पठ्यते. तत्पश्चात् पूर्वं एकां ऋचं पठामि वच्मि. तत्पश्चात् शाङ्करभाष्यं पठामि. ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कश्यश्विद्धनम्. सामान्येन इदं सर्वं विश्वं अत्र यत् किञ्च वर्तते, अत्र न जगत्यां पृथिव्यां यत् किञ्च वर्तते तत् सर्वं ईशावास्यं वर्तते. ईशेन आवास्यं. पश्चात् वच्मि, पश्चात् कथयामि कथं अपरेणापि प्रकारेण व्याख्यातुं शक्यते इति. ईशेन वास्यम् इदं सर्वं वर्तते, ईशेन आवास्यम् इदं सर्वं वर्तते. एतस्मात् कारणात् तेन कारणात् तस्मात् कारणात् अत्रापि बहुविधा व्याख्या भवितुं शक्नोति. तेन इत्यस्यापि त्यक्तेन भुञ्जीथा, त्यागेन भुञ्जीथा, त्यक्त्वा भुञ्जीथा, मा गृधः गृधिं मा कुरु, कस्यचित् धनं, कस्यचन धनं मा गृधः, कस्यचन धनं धने गृधिं मा कुरु. अन्यच्च मा गृधः कस्यचित् धनं, धनं कस्यापि नास्ति. एवं आंग्लेन वच्मि किम् इदानीं whatever is there in existence, anything moving, literally anything living, probably anything living includes not just human beings, not just animals, also plants. Whatever exists, living, moving in this world, in this world of living beings, this world of movement, all that is inhabited by the God, inhabited by the Lord who rules. But we need to explain how the God rules, who is the God. There should be some detail. So for the time being, let's say the Lord, the Master, the ruler, the God. This abashyam, this word is also, it can be derived from different roots with different meanings. So, one meaning is by the God, this world is to be enveloped. So there is achhadaniyam, yatha Shankara kathayati. Bashyam bashaniyam. तत्र बस् धातोः बहवः अर्थाः सम्भवन्ति. Enveloping, dwelling is the most common one perhaps. So also perfuming, like shubhashaha. So
that is derived from another root. You can treat that as another root or a similar root or one root. That is another issue. But anyway, so we have different possibilities here. So this world is to be inhabited by the God. This world is to be perfumed, made to be made good, inhabitable, smelling good in a figurative sense, and also it should be covered, it should be dwelled, and so on. But in other Upanishads, like in Chandogya, we have information that the ultimate entity, Brahman, or the ultimate reality, that is the God. So he created the world and everything in this world, and he entered every being, every entity. So we can relate this statement with other statements. भवतु तर्हि इदानीं शाङ्करभाष्यं प्रारभामहे. तत्र किञ्चित् शङ्करविषये वच्मि. शङ्कराचार्यः, आचार्यशङ्करः, भगवत्पादः, तत्र अस्माकं श्रद्धा वर्तते. तत्र शङ्करानुयायिनः, शङ्कराचार्यानुयायिनः तं शङ्करम् एव मन्वते. परन्तु तत्र मम अपि आचार्येषु श्रद्धा वर्तते, तथापि समालोचनात्मकरीत्या पठनीयं, तदपि कुर्मः. पूर्वं किमर्थम् अहं शङ्करं पठामि, न केवलं शङ्करे, रामानुजे अपि मम श्रद्धा वर्तते, परन्तु शङ्करः प्राप्तेषु भाष्येषु मध्ये सर्वप्राचीनः वर्तते. शङ्करं अपठित्वा अन्येषामपि ज्ञानं न तथा सुकरं भवेत् इति मे मति. Shankara is the most important Vashyakara. Even to understand other Vashyas, Ramanujas or Madhva, other Vashyas, we need to read Shankara. So the one way or the other way, they engage with Shankara. So that's why to understand the meaning, so he is a great help. But in case of understanding of meaning, we need to be critical. We start, so he is a great help. We start with Shankara. We also try to read other acharyas and then try to reconcile, so for the sake of tradition, and then we go beyond and see critically what the actual Upanishad is saying. So there is my interest. Bhavatu idanim bhashyam pathama. Ishavashyam ityadayo mantraha karmashu aviniyuktaha तेषाम अकर्म शेषस्यात्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्. व्याख्यानात् पूर्वं एकं तथ्यं मया स्मृतं, तत् वच्मि. प्रारम्भे शाङ्करभाष्ये यद् वर्तते तदेव महीधरभाष्ये, यजुर्वेदस्य महीधरभाष्ये अपि समानप्रायम् एव प्राप्यते. Suchanayai Vasmi. In case of the beginning of Shankara Bhashya, you can find almost verbatim in Mahidhara Bhashya. So in Shukla Yajurveda, you have Ubata Bhashya, Mahidhara Bhashya, and these are probably you can find them easily. And this Upanishad is the 40th chapter of Yajurveda. So that way you can have information from other sources also, like these Bhashyas. But when I was comparing, I found that Mahidhara Bhashya, I think he copies or let's say Upajibhyataya Anusarati, he follows Shankara. So that is for advanced listeners. So maybe you can go to Mahidhara Bhashya and compare also. And another thing is
कुत्र न पनिषदः ईशोपनिषदः कुत्र विनियोग वर्तते न वा एतदर्थं सर्वानुक्रमणिका अपि द्रष्टव्या यजुर्वेद यजुर्वेदस्य पुस्तकस्य अन्ते तत्र सर्वानुक्रमणिका प्राप्तुं शक्यते तत्र प्रति अध्यायं तत्र विनियोगादिकं स्थापितं वर्तते तदपि द्रष्टुं शक्यते एतद् अतिरिक्तं तत्र काश्चन केचन लेखाः सन्ति आधुनिकानां तदपि अन्वेष्टव्यं पठनीयं भवतु इदानीं भाष्यं व्याख्यास्यामि ईशावास्यम् इत्यादयो मन्त्रा एवं ईशावास्यम् इति आरभ्य उपनिषद मध्ये ये मंत्रा सन्ति 18 मंत्रा काण्वम् अनुसराम काण्वशाखीयं पाठम् अनुसराम तत्र 18 सन्ति मंत्राः ते मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः न शङ्करः पार्थक्यवादी वर्तते स ज्ञानकर्मणोः समुच्चयं न स्वीकरोति न स तत्र प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः निवृत्तिलक्षणश्च धर्मः इति धर्मद्वैविध्यं स न परिचिनोति स कथयति यदा भवान् प्रवृत्तिमार्गे वर्तते तदा निष्कामेन कर्मणा न चित्तशुद्धिः कर्तुं शक्यते चित्तशुद्ध्या आत्मज्ञाने रुचिः भवितुं शक्नोति भवत्येव परन्तु यदा आत्मज्ञानमार्गे जनः न प्रतिष्ठते तदा तत्र कर्मण अपेक्षा नास्ति न तत्र ज्ञानकर्मणो समुच्चयवादिनः सन्ति केचन अपरे जनाः परन्तु शङ्कराचार्य स कथयति पृथक् पृथक् वर्तते मार्गः इति एवं कृत्वा स ये तत्र समुच्चयवादिनः सन्ति तान् तत्र न परिहातुम् इच्छति न अस्याः उपनिषदः कर्मसु विनियोगः कथमपि न सम्भवति इति तस्य विचारः एवं एते मंत्राः उपनिषदः मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः न एषा प्रतिज्ञा वर्तते शङ्कराचार्यस्य स कथयति एते मंत्राः कर्मसु न विनियुक्ता विनियोक्तुं न शक्यन्ते कथं तत्र प्रतिज्ञायाः न स्थिरीकरणार्थं तत्र हेतुः वर्तते तेषाम् अकर्मशेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशनात् प्रकाशकत्वात् तेषाम् इति मंत्राणां न ईशोपनिषदः मंत्राणां तत्त्वं किमस्ति याथात्म्य प्रकाशकत्वं न तथ्य प्रकाशकत्वं यथावद् वर्तते वस्तु तस्य प्रकाशनं न तदेव एतेषां कार्यं वर्तते एतेषां तत्त्वं वर्तते कस्य याथात्म्य प्रकाशनं वस्तु प्रकाशनम् आत्मनः न कीदृशः आत्मा न आत्मा अकर्मशेषः शङ्कराचार्य मते न सर्वेषां मते एव आत्मा तु कर्मशेषः भवितुं न शक्नुयात् यद् कर्मणः न अवशिष्टं वर्तते स कर्मशेषः यः तथा नास्ति स अकर्मशेषः आत्मा न कर्मणः शेषः नास्ति कर्मणः न अवशेषः नास्ति एवं कृत्वा आत्मा अकर्मशेषः वर्तते तस्य याथात्म्य प्रकाशने एव उपनिषदां न तत्त्वं वर्तते एवं कृत्वा एते मंत्राः आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्
अकर्मशेषः एवं कृत्वा तेषाम् अकर्मशेषत्वात् कर्मसु विनियोगः न सम्भवति. Okay. These mantras, starting with Ishabhashyamidam Sarvam, these mantras, they cannot be allocated, they cannot be employed in any karma, in any ritual action, no? So in any ritual duty. Because these mantras, tesham, no? Atmano yathatmya prakashakatvat, because these mantras reveal the actuality, the actual nature, no? So the reality as it of Atman, of the self, which cannot be karmashesha, which cannot be remainder, no? Or anything remaining of any ritual. No? So Atman is not, no, and it cannot be appended to any ritual. So that's why, so according to Vashyakara, these mantras are telling about Atman, telling about the truth of Atman. So that's why these are for the sake of knowledge, for the sake of study and understanding. These are not for any ritual. No. Yeah. Also, another thing is Shankara believes, and I like that idea, that in case of understanding, there is no possibility of injunction, no? Like Bini Yoga. So allocation, no? So injunction. So that is possible only in case of some task, some physical task, some ritual. So I can tell my student to go and fetch a book, but I can't tell my student to understand what I am saying. So understanding is internal. No? So there is no injunction possible. There is no never like instruction possible. So that way he believes. So here that is in the background. No? So that's why he's saying these mantras are not for karma. These are not attributed or allocated. There is no. These are. There is no injunction. Okay. एतावत् पर्यन्तं सम्यक् वर्तते न वा? यदि तत्र कोऽपि प्रश्नः वर्तते चेत् न उत्थापयितुं शक्यते, परामर्शः अस्ति चेत् तदपि दातुं शक्यते. Namaste. I had one question. I understood the point you were mentioning about action and knowledge. That knowledge is complete, carries the fruit in itself, and it's not a. But isn't Vasyam itself an injunction? The word Vasyam. न तत्र भाष्यम् इति न भाष्यं भवितुं शक्नोति, परन्तु तत् कस्य कृते भवेत्? न तत्र ईशा भाष्यम् एवं कृत्वा वयं किम् ईशम् आदिशाम, तत्तु न सम्भवति. न व्याकरणरीत्या भाष्यम् एतदपि लिङ्लोटतव्य यत् प्रत्ययादिकं तत्र भवितुं शक्नोति, परन्तु अत्र नास्ति. न सो भाष्यं वशनीयम्, आवशनीयम्, आभाषणीयम् एवं कृत्वा future or to be, could be, so the participle it is. Okay. न परन्तु न तत्र चर्चा न पृथक् चर्चा कर्तुं शक्यते. न कथं शङ्करः ज्ञानकर्म समुच्चयं न अवजानाति न अनुजानाति वा, तत्तु चिन्तनीयं. स न कर्म मनुते, परन्तु चित्तशुद्धिपर्यन्तम् एव कर्मणा अपेक्षा वर्तते इति तेषां मतिः वर्तते. न तत्र पश्चादपि न तत् सर्वं चिन्तनीयं, परिचर्चनीयं, तत् कुर्मः. नमस्कारः. इदं शाङ्कररीत्या विधिच्छायम् एव वाक्यं मन्तव्यं, न पुनर्विधिवाक्यम् इति.
विधिच्छाया रूपेण तु न, अत्र तु न विधिच्छाया रूपेणापि कस्य कृते न, सो मा गृधा तत्र तु भवितुं शक्नोति, परन्तु ईशावास्यम् इत्यत्र तु न भवितुं न शक्नोति। विधिपदम् अत्र श्रूयते अपि चेत् न विध्यर्थं न तत्र तु यथा तत्र आत्मा बारे ज्ञातव्य मन्तव्यो निधिध्यासितव्य इत्यत्रापि न विधिस्वरूपः एवं कथयति न, सो विधिस्वरूपः परन्तु विधि नास्ति। तद् 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 मया कथितं न पूर्वमपि। तत्र in understanding that logic I like. In understanding there is impossibility of vidhi, instruction or injunction. So in case of when it comes to atmajnana, self knowledge, we can somehow suggest people to study, to divert their attention to Upanishads, but we can't them enough so that way instruct in understanding. So that argument works. In case of duties, we can say go and do that duty, and he can do that. So anyway, there can be further discussion. To some extent, he compromises and he acknowledges there is role of karma, karman, but just for the sake of purification of mind. So for the sake of understanding of the self, there is no possibility of vidhi. So that there is no doubt. So up to that point. Yeah. Thank you. And one minor point. In Purna Madaha, the others is referring to others is tatra maya tatra vyavahitam syat, no, so the anyatha kritam api syat pravachana kale. Adaha durastham vartate, idam nikatastham vartate. I thought the word tat was more often used. So others was referring to the tatra etat tadoho prayogaha tatra प्रकृतापेक्षया विचारणीयम् एतत् दूरस्थमपि भवितुं शक्नोति, यथा एष तपति य एष तपति, तर्हि एष अग्रे वर्तते, पुरस्ताद् वर्तते, परन्तु दूरे वर्तते। तत्र according to context we have to see and decide. Okay, thank you. And also in classical Sanskrit and in Vedic, there can be some slight difference. So in case of use of etat and tat, so there are a few maybe also articles I can suggest you to read if you want to see that. But context is quite important. In certain context, we can be sure that. I was thinking, does it refer to the objects that we see? Adaha Purnaha. Mamamapi me api purnaha, like that, I thought. Or does it refer to Ishvara? No, tatra Brahma syat, Ishvara syat, adaha tatra, Paramatma syat, idam etat vishwam bhavet, so tatra na kevalam atma, न केवलं विश्वं बहुविधेन व्याख्यातुं शक्यते. Thank you. अग्रे गच्छामः किञ्चित्. तेन कथितं न याथात्म्य प्रकाशकत्वात् एतेषां मन्त्राणां कर्मसु अभिनियोग. इदानीं किमस्ति याथात्म्यम् आत्मना, तत् कथयति. What is yathatmya? What is the actuality, the actual reality, actual characteristic of Atman? That he is telling in the next line. Yathatmyam cha atmana shuddhatva papa viddhatva ikatva nityatva shariratva sarvagatatva adi. Samastam padam vartate parantu prithak krityaapi so bachmi bhakshamanam. यद अग्रे न बक्ष्यति उपनिषद भाष्यकारोपि तद याथात्म्यम् आत्मनः वर्तते. यथा न सो शुद्धत्वं वर्तते याथात्म्यम्, अपाप विद्धत्वं वर्तते याथात्म्यम् आत्मनः,
एकत्वं वर्तते आत्मना याथात्म्यं, नित्यत्वं वर्तते याथात्म्यं, अशरीरत्वं वर्तते याथात्म्यं, सर्वगतत्वं वर्तते याथात्म्यं, अन्यदपि तत्र सन्ति, सर्वेषाम् अत्र परिगणनं न सम्भवति, एवं कृत्वा आदिपदेन समस्यते। तत्र शुद्धत्वं, प्यूरिटी, so Atman is pure. It is not affected by any other emotions, other things, like that. Apapa viddhatva. So Atman cannot be penetrated, hindered by evil in itself. So as such, as it is. That's why Yathatmyam. Ekatvam vartate Atmana Yathatmyam. So the self is one. So according to Sankara. So there is no difference between Jiva and Isha. So in certain stages there is this distinction. In certain situations there is distinction, but Atman is one, according to Advaita. Then Nityatvam vartate Atmana Yathatmyam. So it is eternal. It cannot be destroyed. Ashariratvam vartate Atmana Yathatmyam. Sariratiriktam vartate. Sarire vartate. Sharirakaha vartate. Yada esha jiva rupena agacchati. Atma, when Atman, the self, is jiva, the living being, Atman is embodied, Atman is individualized. So that way, even in a way multiplied, reflected, or whichever way. But Atman is not the body. So Atman cannot be the body. And it is Sarvagata. So Atman is everywhere. So when it is in the body, it is somehow limited within the body. But Atman in itself is everywhere. So it is trapped in a way because of certain things, and it has incarnation, so it has birth, rebirth, and so on. But Atman in itself, in its true sense, so it is omnipresent. Bhavatu tatsa karmana virudyate iti yukta eva esham karmashu abhiniyogah. Tat padena kim yathatmyam so sambandhyate. Tat yathatmyam, kim yathatmyam, shuddhatwadi yathatmyam. Tat karmana virudyate. So karmanah krite dvaitam apekshate. So ekatvam napekshate. Yadi ekatvam vartate tatra pujya pujaka bhavah, upakari upakarya bhavah ityadi sambandhah न संभवति. एवं कृत्वा आत्मनो याथात्म्यं शुद्धत्वमपि न संभवति. सो अपापविद्धत्वमपि न संभवति. यदि कर्म क्रियते चेत् तर्हि शुद्धिरपि भवति, अशुद्धिरपि भवति. तत्र शुद्धिरपि अशुद्ध्यापेक्षिणी वर्तते. तत्र पाप पुण्ययो द्वैविध्यं वर्तते. एवं कृत्वा कर्मणा विरुध्यते. कर्मणः कृते शरीरम् अपेक्षते. आत्मा शरीरापेक्षी नास्ति. एवं कृत्वा कर्मणा विरुध्यते इति युक्त एव एषां कर्मसु अभिनियोगः. सो कर्मसु एषां एतेषां मंत्राणां विनियोगः न युक्तः, न संगच्छते. युक्तः नास्ति. यदि विचार्यते चेत् तत् न संगच्छते. That these characteristics or these realities or this reality of Atman, the self, is contradictory to ritual action or action. So that's why it is appropriate that these mantras are not enjoined in ritual action. These are not applied, employed in ritual actions.
नहि एवं लक्षणम् आत्मनो याथात्म्यम् उत्पाद्यं विकार्यम् आप्यं संस्कार्यं वा कर्तृभोक्तृरूपं वा। केनचित् किमपि उक्तं किं? प्रश्नः अस्ति किं? न? आम्, भवतु। नहि एवं लक्षणम् आत्मनो याथात्म्यम् उत्पाद्यं विकार्यम् आप्यं संस्कार्यं वा कर्तृभोक्तृरूपं वा। न इति न वाक्य निषेधाय वर्तते। न सो न वाक्य निषेधस्तु नास्ति, न तत्र यद् विधीयते तस्य निषेधः वर्तते। एवं लक्षणम् आत्मनो याथात्म्यम् उद्दिश्य न उत्पाद्यत्व विकार्यत्वादिकं निषिध्यते। एवं लक्षणम् आत्मनो याथात्म्यम् इति शुद्धत्वादिकम् आत्मनस्तत्वं तत् न उत्पाद्यं नापि विकार्यं नापि आप्यं नापि संस्कार्यं। न तत्र न कर्मणः चातुर्विध्यं भवितुं शक्नोति। यदपि भवता क्रियते तत् कृत्वा किमपि उत्पाद्यते, न किमपि विकार्यते, न किमपि प्राप्यते, किमपि संस्क्रियते। परन्तु आत्मना याथात्म्यम् आत्मना तत्त्वं यद् पूर्वमुक्तं शुद्धत्वादिकं तत् न उत्पाद्यमपि नास्ति, विकार्यमपि नास्ति, प्राप्यमपि नास्ति, संस्कार्यमपि नास्ति। यद् उत्पाद्यते तद् उत्पाद्यं, न सो यद् विक्रियते विकार्यते वा तद् विकार्यं। यद् प्राप्यते न जनेन प्राप्यते, जनः प्राप्नोति तद् आप्यं। यत् केनचित् प्रकारेण संस्क्रियते न संस्कारेभ्यः सुष्ठु क्रियते तत् संस्कार्यं भवति। परन्तु आत्मना याथात्म्यं शुद्धत्वादिकम् उत्पादयितुं न शक्यते, न तत्तु नित्यशुद्धत्वं वर्तते। न सो अन्येषां नित्यशुद्धत्वं नास्ति। इदानीं किञ्चित् आङ्ग्लेनापि वच्मि। This kind of characteristic or nature of Atman, like purity and so on, here purity is no, so purity it's not produced purity, it is innate purity. No? So this is not something to be generated. So through your action you can have four types of results, four types of achievement you can have. So but these realities of Atman, the self, these cannot be achieved, cannot be obtained by way of any action. It's innate and it's internal. No? So it's innate nature of Atman. So he lists four types of results that can be achieved by way of action. So these are utpadya, that is to be generated. So something is not there, you just produce it. For example, a pot perhaps. Vikaryam, no? So there is, you transform it. You have in one mode, you change it. No? So maybe you have your necklace and you change it to bracelet. And also apyam, something is far or beyond, no? So you do certain action and you reach that, no? So you obtain that. And also samskarya, no? So you have something a little imperfect, by way of acculturation or some other ways, you make it perfect, better. So samskarya. So these are four types of results achievable by action. But Atman is not that.
Matanga mabujik benivo. Yeah. तत्र कोऽपि न पृष्ठतः वक्ति किम् आम् भवतु न आत्मनो याथात्म्यं तथा नास्ति एवं कृत्वा आत्मा अन्यच्च आत्मा आत्मनो याथात्म्यं कर्तृभोक्तृरूपमपि नास्ति आत्मा कर्ता अपि नास्ति भोक्ता अपि नास्ति न यदा संसारे भवति संसारे आगच्छति तर्हि न तत्र अध्यासेन न प्राणेषु बुद्ध्यां वा शरीरे वा न अध्यस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वं न स्वीकुर्यात् परन्तु वस्तुतः आत्मा कर्ता अपि नास्ति भोक्ता अपि नास्ति एतत् सर्वं कर्मणः अपेक्षते न सो यदि तत्र किंचन कर्म वर्तते तर्हि तत्र कर्ता अपेक्षते कर्मणः फलस्य भोक्ता अपेक्षते न करणम् अपेक्षते न तत्र यत्र यत् करणीयं वस्तु अपेक्षते न सो परन्तु आत्मा तथा नास्ति एवं तत्र कर्मशेषता न संभाव्यते येन कर्मशेषता स्यात् यदि कर्तृत्वं भोक्तृत्वं स्यात् यदि आत्मनः याथात्म्यम् उत्पाद्यं विकार्यम् आप्यं संस्कार्यं स्यात् तर्हि न आत्मनः कर्मशेषता स्यात् तत् न संभवति by which so if these things like if Atman is to be generated, to be transformed, to be obtained, to be perfected, or there is agent of agent which would generate or achieve purity etc of Atman, then the reality of Atman can be appended or can be subsidiary to any ritual, but that is not the case. So that's why Atman, the reality of Atman or any characteristic of Atman or the knowledge of Atman. So this reality of Atman is to be understood. So this understanding of Atman cannot be remainder, subsidiary, or complementary even to any karma. Okay. Agre sa kathayati na so tatra yat na tarkena yad yuktya kathitam idanim sa shastra na sahayogena api sa tadeva pratijanite sarvasham upanishadam आत्म याथात्म निरूपणे नैव उपक्षयात् गीतानां मोक्ष धर्माणां च एवं परत्वात् न एतत् न एष हेतु न हेतुद्वयं तत्र पूर्वं या प्रतिज्ञा आसीत् तत्र न योजनीयम् इति चिन्तयामि प्रतिज्ञा का आसीत् ईशावास्यम् इत्यादयो मंत्रा कर्मसु अभिनियुक्ताः न तत्र प्रथम हेतु आसीत् तेषाम् अकर्मशेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात् न यद् मध्ये आसीत् न मध्ये अस्ति तत् प्रथमस्य हेतोः व्याख्यानं वर्तते इदानीं द्वितीयो हेतुः वर्तते सर्वासाम उपनिषदाम आत्म याथात्म निरूपणेन उपक्षयात् तृतीय हेतु वर्तते गीतानां मोक्ष धर्माणां च एवं परत्वात् न सर्वाः उपनिषदः न आत्मनो याथात्म्यं निरूपयन्ति न तासां शक्तेः तत्रैव उपक्षयः भवति न सो तावत् एव तासां शक्तिः वर्तते उपनिषदां शक्तिः वर्तते
सर्वः उपनिषदः आत्मनो याथात्म्यं निरूप्य ते तः परिनिष्ठिता भवन्ति। एषा ईशोपनिषत् एवं कृत्वा अस्याः उपनिषदः अपि आत्मयाथात्म्य निरूपणे एव उपक्षयः इति विचारः न। all Upanishads, their force is spent in so once they have analyzed, they have described the reality of Atman. So there is nothing beyond, nothing before. So that's why these mantras in Isha Upanishad, their task is to reveal the reality of Atman, nothing else. So he says, Ishopanishad being an Upanishad, it must be employed in the context of, not employed, maybe this is the wrong word. So Ishopanishad is for the sake of understanding of the reality of Atman. So this is second reason. So the Pratijya, the statement was, so Ishopanishad, the mantras in the Ishopanishad, they are not allocated, not employed in any ritual. So he justified with the first logical reason. So this is contextual, so like Shastric, support of Shastra. So he is equating. So it's like Ishopanishad is a Upanishad. That's why all other Upanishads, they have this function. So that's why Ishopanishad too must have this function. Then he talks about Gita. Now Gita nam moksha dharmanam cha evam paratvat. So all the songs. So here he could have said Bhagavad Gita. So the songs of the Lord Krishna. So evam paratvat. So their intent, their function of the songs of Krishna and moksha dharmanam. I think he is referring to the chapters in Mahabharata, the section in Mahabharata. These are called moksha dharma. So Gita nam, Bhagavata Gita nam, tatra bahava shloka santi evam bahutvena nirdishyate Gita nam. मोक्ष धर्माणाम तत्र बहव अध्याया सन्ति मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्वात् तेष एवं इति आत्मयाथात्म्य प्रकाशनम। सो आत्मयाथात्म्य प्रकाशन परत्वात् यथा तेषां न वर्तते वृत्तिः एवमेव ईशोपनिषदः अपि तथैव वृत्तिः वर्तते, आत्मज्ञाने वृत्तिः वर्तते न। सो आत्मज्ञाने सहायतां करोति। भवतु तस्माद् आत्मनो नेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि च अशुद्धत्व पाप विद्धत्वादि च उपादाय लोकबुद्धिसिद्धं कर्माणि विहितानि। अग्रे स कथयति तस्मात् एतस्मात् कारणात् आत्मनः अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादि उपादाय अशुद्धत्व पाप विद्धत्वादि च उपादाय कर्माणि विहितानि न। सो वेदे कर्माणि विहितानि सन्ति। कथं कृत्वा तत्र जीवानां आत्मनां सांसारिकाणां न तत्र अनेकत्वं वर्तते, तत्र कर्तृत्वं वर्तते, भोक्तृत्वं वर्तते, अशुद्धत्वं वर्तते, पापविद्धत्वं वर्तते। तत्सर्वम् उपादाय, तत्सर्वम् उररीकृत्य न ये मायया अविद्यया न संसारे भ्रममाणा सन्ति ते आत्मनः अनेकत्वादिकं मन्वते। एवं कृत्वा तत्सर्वं विचार्य उपादाय गृहीत्वा लोकबुद्धिसिद्धं न। सो एतत् सर्वं लोकबुद्धिसिद्धं वर्तते। यथा अहं कथितवान् संसारे पतितानां भ्रान्तानां जनानां बुद्धौ वर्तते। लोक इति अत्र न जनः
लोकबुद्धिसिद्धं वर्तते एतत् सर्वम् आत्मनः अनेकत्वादिकं वस्तुतस्तु आत्मा एकः वस्तुतस्तु आत्मा अकर्ता आत्मा अभोक्ता आत्मा शुद्धः आत्मा अपापविद्ध पूर्वमेव कथितं न याथात्म्यम् आत्मनः शुद्धत्वादिकं न सो तत्र वक्ष्यमाणम् इति इदानीं लोके जनाः आत्मानं यथा मन्वते तत् निर्दिश्यते. In the world, people who are now so under the influence of Maya, under the influence of ignorance, so they regard Atman, the self, as multiple. They regard Atman as agent, Atman as enjoyer, doer. So I do this, so I enjoy this, this is my, and so on. And also they think that like I am sinner, I am, or I am great religious man, and so on. So these things, these superimpositions, attributions are there. So people regard Atman that way, Atman as individual, not as universal, and so on. So keeping all this into consideration, so taking all this into consideration, in the Vedas, all ritual actions are enjoined, so they are taught for the sake of actually, I would say, to somehow have catharsis and gradually get rid of these notions and reach the truth of the reality of Atman. But yeah, that would be in Shankara's understanding. That way, there are karma, and then Vedas are enjoining them, Vedas are teaching them, we go through them, then we have in a way some sort of education, some sort of purification. So for the sake of our purification, we are here, we do different kinds of good karma, so we purify ourselves, gradually we are closer to the understanding of the self, then there is no need of karma, and then these karma, they automatically they disappear in a way. So once we have our tendency towards understanding of the self. Okay. Yohi karma phalenarthi drishtena brahmavarchasadina adrishtena swargadina cha dvijatiraham न काणत्व कुणित्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान इति आत्मानं मन्यते स अधिक्रियते कर्मसु इति अधिकारविदो वदन्ति. ये अधिकारं जानन्ति न सो कुत्र कस्य अधिकारः वर्तते इति जानन्ति, ते वदन्ति, ते कथयन्ति, ते उपदिशन्ति. किम् उपदिशन्ति? तत्र इति पदेन तत् न यद् ते वदन्ति तत् तत्र वर्तते. यो हि यः कर्मफलेन अर्थी वर्तते, न कर्मफलम् इच्छति, कर्मफलम् अर्थयते, कर्मफलेन दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिना अदृष्टेन स्वर्गादिना. न तत्र कर्मणा फलं तत्र दृष्टमपि भवति अदृष्टमपि भवति. न सो दृष्टं यथा ब्रह्मवर्चसं, न सो यदि न परंपरायां तथा वर्तते, यदि प्रतिदिनं गायत्री न तत्र जप्यते चेत् ब्रह्मवर्चस् उत्पद्यते, न ब्रह्मवर्चः प्राप्यते. तत् तत् आचार्यः चिन्तयति तत् दृष्टं वर्तते, न सो ब्रह्मवर्चस् तत्र द्रष्टुं शक्यते जने. अदृष्टं तु स्वर्गादि, तत्तु अस्माभिः न केवलं विचार्यते, वेदा कथयन्ति तस्मात् न वयं विश्वसीमः, तत्तु अदृष्टं वर्तते. परम् उभयमपि दृष्टमपि अदृष्टमपि कर्मणा फलं वर्तते. यदि सुष्ठु कर्म क्रियते, पुण्यं कर्म क्रियते, तर्हि दृष्टमपि अदृष्टमपि न सुष्ठु एव भवति. न
स्वर्गो भवेत्, ब्रह्मवर्चः भवेत्, न शोभनेन कर्मणा, पापेन कर्मणा, न अशुभेन कर्मणा किं भवति, न न नरको भवेत्, न तत्र किं मान्द्यं भवेत्, न तत्र मेधा क्षीणा भवेत्, एवमादिकं। तत्र जनाः चिन्तयन्ति दृष्टेन वा अदृष्टेन वा कर्मफलेन अहं न स्वर्गादिकं प्राप्नोमि, अहं द्विजातिः अस्मि, अहं क्षत्रियः अस्मि, अहं ब्राह्मणः अस्मि, अहं वैश्यो वा अस्मि, एवं जनः विचारयति न। सो तत्र समाजे यत् स्थानं वर्तते तद् अनुसारं अत्र द्विजातिपदेन न त्रैवर्णिकानां ग्रहणं भवति, न द्विजाति इति न केवलं ब्राह्मणः। अहं द्विजातिः, सो द्विजातेः कर्मणि अधिकारः वर्तते। सो यः आत्मानं द्विजं मनुते, द्विजातिं मनुते, तस्यैव अधिकारः पूर्वं न। सो तस्य कर्मसु अधिकारः पृथक्सु न। सो नानाविधेषु कर्मसु अधिकारः वर्तते। तत्र अनधिकार प्रयोजक धर्माः सन्ति तत्र केचन। यथा अहं द्विजाति, परम् अहं यदि काणः अस्मि, अहं यदि कुणी अस्मि, तर्हि तत्र न कानिचन कर्माणि अहं कर्तुं न पारयामि। न काणः यदि अक्ष्णाकाणः न, सो यस्य न पक्षिविकारः वर्तते न, तर्हि स काणः कथ्यते न। सो अक्ष्णाकाणः। कुणी यस्य हस्ते, अहमपि किञ्चित् कुणिः पूर्वम्, इदानीमपि किञ्चित् न। सो यस्य हस्तः भग्नः वर्तते, तत्र विकारः वर्तते, तर्हि स कुणिः। सो यः काणः वर्तते, कुणी वर्तते न, सो तेन कर्म सम्यक् सम्पादयितुं न शक्यते न। सो यः सर्वथा द्रष्टुं न शक्नोति, तत्र दृष्टिमान्द्यं वर्तते, तत्र हस्ते न सो कुणित्वं वर्तते, रोगः वर्तते, तर्हि सम्यक् कर्म सम्पादयितुं न शक्नोति इति कृत्वा स तत्र तत्र अनधिकारी न। सो एवं काण न शास्त्रकाराः ते न किं न त्वतलौ न भावप्रत्ययं न आचार्याः न किं तेभ्यो रोचते इति चिन्तयामि। काणत्वकुणित्वादिना जनः अनधिकारी भवति। एवं कृत्वा एते धर्मः प्रयोजकः, अनधिकार प्रयोजकः वर्तते न। सो एवि धर्मै जनः अनधिकारी भवति, अन्यथा अधिकारी अपि अनधिकारी भवति। द्विजातिरपि कर्मणि अनधिकृतो भवति। यः एताभिः न रहितो वर्तते, यः द्विजातिः वर्तते, स कर्मसु अधिकारवान् वर्तते। यः एवं कृत्वा अहम् अनधिकारी अपि नास्मि, अहम् अधिकारी एव अस्मि इति आत्मानं मन्यते, आत्मानं मनुते, चिन्तयति, स कर्मसु अधिक्रियते, स तत्र तत्र कर्मसु विनियुज्यते न। सो तेन कर्म कर्तव्यम् इति अधिकारविदो वदन्ति। Okay, there are people who explain, no, so who know and explain about somehow entitlement, no, of people in different ritual actions or other actions, activities. They say that whoever regards no, so himself as seeker, no, so desiring for some result from through the reward of his deeds,
both types of results, and so both types of aims. These can be visible, tangible, apparent in this world or in the other world, which is not tangible, like heaven. So who is seeking such result, and who identifies himself as Dvijati, acculturated, or who has gone through initiation and other things, somehow so has that way prepared himself, so identifies that way, and who identifies himself as devoid of any defects which may disqualify him. So such person is enjoined in ritual actions. Such person is so instigated that way in ritual actions. So that way, people who are specialists or who specialize in these hermeneutics of rituals, they tell this. Okay. तस्माद् एते मंत्रा आत्मनो याथात्म्य प्रकाशनेन आत्म विषयं स्वाभाविक कर्म विज्ञानं निवर्तयन्तः शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनम् आत्मैकत्वादि विज्ञानम् उत्पादयन्ति। इदानीं आचार्यः पूर्वं युक्त्यादिना स्वमतम् उपस्थाप्य इदानीं निष्कर्षम् उपस्थापयति। तस्मात् एतेन हेतुना एते मंत्रा, ईशोपनिषदः मंत्रा, सर्वे मंत्राः आत्मनः याथात्म्य प्रकाशनेन आत्मैकत्वादि विज्ञानम् उत्पादयन्ति। एते मंत्रा, किं मंत्राणां तात्पर्यं, किं मंत्राणां कार्यं, तत् आत्मैकत्वादि विज्ञानोत्पादनम्। एते मंत्रा, आत्मा एकः वर्तते, आत्मा नित्यः वर्तते, आत्मा शुद्धः वर्तते, एतादृशं विज्ञानम् उत्पादयन्ति। कथं ते उत्पादयन्ति? आत्मनः याथात्म्य प्रकाशनेन। ते आत्मनः याथात्म्यं प्रकाशयन्ति। आत्मा एवं वर्तते, आत्मा एवं वर्तते, आत्मा एवं नास्ति, एवं रीत्या ते उपदिशन्ति। तेन तथा प्रकाशनेन किं भवति? स्वाभाविक कर्म विज्ञानं ते निवर्तयन्ति। सो यद् किं लोके किम् अस्ति, यथा पूर्वं कथितं, लोके जना स्वभावेनैव जन्मना एव ते कर्म करणीयं, न एतत् मम कर्म, एतत् मम कर्तव्यम्, एवं ते जानन्ति, ते विजानन्ति। तत् निवार्यं वर्तते, निवर्तनीयं वर्तते। न सो पश्चिमे काले, न सो निष्कर्षे, न सो ज्ञानकाण्डे कर्मकाण्डः अपेक्षते। न यदि जना कर्म न कुर्युः तर्हि किं भवेत्? न किमपि भवेत्। न सो गृहस्थाश्रमः सर्वाश्रमोपकारकः वर्तते। गृहस्थै कर्म करणीयं, परन्तु तस्य सीमा वर्तते। न सो मर्यादा वर्तते। काण्डस्य मर्यादाम् उत्तीर्य ये जना ज्ञानकाण्डं अध्येतुम् इच्छन्ति, तेषां कृते स्वाभाविक कर्म विज्ञानं निवर्तनीयं। न उपनिषद्वि तत् क्रियते। ईशोपनिषदा अपि तदेव क्रियते। स्वाभाविक कर्म विज्ञानं आत्मना याथात्म्य प्रकाशनेन निवार्यते। तत्पश्चात् किं भवति? आत्मैकत्वादि विज्ञानम् उत्पद्यते। न सो तत्पश्चात् आत्मा एक एव वर्तते, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः वर्तते इति ज्ञायते। तेन किं भवति? तद् विज्ञानं कथं वर्तते? तद् विज्ञानं शोक मोहादि संसार धर्म विच्छित्ति साधनं वर्तते।
So tena sadhanena, tena vijnanena vichittihi bhavati, vichhedah, vichittihi, vichhedo bhavati kasya shoka mohadi samsara dharmanam. So tatra samsare kim asti, samsare shokah vartate, samsare moha vartate, lobha vartate, kama vartate. Etat sarvam so kim atmanam ashuddham amuktam abuddham kurvanti tatha mayaya tat sarvam vichhidyate. So yat yat chintitam purvam, so purvam yatha yada na karma kriyate tada yat chintitam asit tat sarvam samsara dharma tat sarvam vichhidyate. Kena atmaikattvadi vijnanena, atmajnanena. Tadrisham atmajnanam, tadrisham atmaikattvadi vijnanam Upanishadah utpadayanti. Ete mantraha utpadayanti. Okay. These mantras of Upanishads, as other Upanishads, other mantras of Upanishads, first of all, what they do, they reveal the reality, they reveal the actual truth, the actual characteristic of Atman. Why that is needed? Normally, people have superimposed a lot of rubbish, a lot of imposed characteristics on Atman. So once Upanishads, the Upanishad mantras, they reveal the actual reality of Atman, these superimposed properties, superimposed qualities, these are discarded. People can discard such wrong notions, wrong beliefs. So once that is done, what is revealed? So that is already there, all the time there. That is so unity of Atman, purity of Atman, eternity of Atman, and so on. So that is revealed, and this revelation destroys, so cuts off, so all imposed properties we in the world, we are feeling, we are imposing, so we are assuming. These are delusion, suffering, and so on. So these will be that way. So the knowledge of Atman taught by the Upanishads, by these mantras, these are the means to get rid of these problems in the world. Okay, so all this was in a very brief way, in a very brief, compact way. This was, you know that in Shastras there are Anubandha Chatushtaya, so certain things should be declared in the beginning, like who is entitled to read these things, for whom are these things, and then what is the subject matter of this text or this discourse, and what sort of relation is there, what is the purpose of this text. So these things, these are called Anubandha Chatushtaya. These should be declared in the beginning, so that people can take interest, people can have orientation or disorientation, so people can decide this is for me or not for me. So that way. So so this way, up to this point, Shankara actually has not started to analyze the actual Upanishad. He has just told what is the content of Isha Upanishad, what is the purpose of Isha Upanishad, and who is qualified to listen to these, study these mantras, this Upanishad, and what kind of relation is there. So relations can be there. So that he, in a succinct way, he suggested, he elaborated.
So in the next sentence, he is declaring that now he is going to explain the actual mantra. Okay. Evam uktadhikariya videya sambandha prayojanan mantran sankshepato vyakhyashyamaha. No, so samastam padam vartate eva muktadhikariya videya sambandha prayojanan. No, the visheshanam vartate mantran ityasya padasya. Mantran vyakhyashyamaha. No, so etad vakyam. These mantras I am going to explain, I am going to analyze, elaborate. Kidrishan mantran vyakhyashyamaha vayam nasu ekatvam na prayunjita guravatmani chesware iti na kadachit kathayanti shastra one should use plural. No? So when probably it is more like authentic also, it gives authenticity. So he is using plural, representing probably the tradition. He says, we are going to explain these mantras. Mantran vyakhyashyama. Katham vyakhyashyama? Sankshepata, natu vistarena. Kidrishan mantran, how are these mantras? Now, so contextually, प्रकृतापेक्षया एते मंत्राः इदानीम् उक्त अधिकार्य विधेय संबंध प्रयोजनाः सन्ति. न एतेषां मंत्राणाम् अधिकारी च निर्दिष्टपूर्वः वर्तते. इदानीम् अविधेयं च निर्दिष्टं वर्तते, संबन्धश्च निर्दिष्टः वर्तते, प्रयोजनं च निर्दिष्टं वर्तते. एवं कृत्वा एते मंत्रा उक्ताधिकार्य विधेय संबंध प्रयोजना वर्तन्ते. एतेषां मंत्राणाम् इदानीं वयं व्याख्यां कुर्मः. अस्तु. एतावत् पर्यन्तं यदि कोऽपि प्रश्नः वर्तते चेत् तर्हि उत्थापनीयः. Any question if you have up to this point, please ask me. Now, no, so this preamble or prologue is finished. So we now is actually entering to the Bhashya on the first reach. आचार्यवर मम एकः प्रश्नः अस्ति. कथयतु. तस्मादेते मन्त्राः आत्मनः इत्येतस्मिन् वाक्ये भवतः पुस्तके स्वाभाविककर्म विज्ञानम् इति पाठः भवति. किन्तु मम पुस्तके च ग्रेटल् मध्ये च स्वाभाविकम् अज्ञानं निवर्तयन्तः इति पाठः दृश्यते. तदपि सुष्ठु. तत्र पाठनिर्णय कथं कुर्मः तत् अन्यद् वर्तते. तत्र अर्थे तु न, सो तात्पर्ये तु तत्र एकमेव तात्पर्यं वर्तते. यदि कर्मविज्ञानं अज्ञानमूलं वर्तते न. एवं कृत्वा न, यदि कर्मविज्ञानं वर्तते तर्हि कार्यं वर्तते न. सो यदि अज्ञानं वर्तते पुस्तके तर्हि अज्ञानमूलमेव सर्वं न. सो यदि आत्मना एकत्वं यः न जानाति स एव कर्मणि विश्वसीति. एवं कृत्वा न. अपि च कर्मविज्ञानम् इत्यनेन मीमांसाशास्त्रं लक्ष्यते न वा? न, आचार्यस्तु तथा न. सो तथा किं साक्षात् तथा विरोधं न उत्पादयति न. सो कर्मविज्ञानस्य अपेक्षा वर्तते अन्येषां जनानां न. सो ये ज्ञानमार्गे सन्ति तेषां कृते कर्मविज्ञानस्य मीमांसायाः न उपयोगः नास्ति. तत् एतावत् पर्यन्तं न धृतम्, एतावत् पर्यन्तं मीमांसा न अधीता न. सो एतावत् पर्यन्तं कर्मणि विश्वासः कृतः न. सो कर्मविज्ञानानुसारेण कार्यं कृतं, जनोपकारः कृतः. परं तत्र सीमा वर्तते. तां सीमां मर्यादां उल्लङ्घ्य यदा ज्ञाननिष्ठा भवति तदा सर्वं न. सो कर्म अपि उपेक्षणीयं, मीमांसा आवश्यकता एव नास्ति.
एवम् आदिकम्. Yeah, okay. So Sri was asking, na, so there is in another reading, instead of swabhavika karma vijnanam, there is swabhavikam ajnanam. Na, so what is the difference and what will happen? So I am telling that karma vijnana, na, the acknowledgement or knowledge of karma and then action thereupon, that starts from ajnana in the sense that ignorance, in the sense that we believe in duality. No, so we believe in, we don't realize unity of Atman. That is the ajnana. No, so that is the highest ignorance. That gives rise to karma vijnana and all other things. No, so that way, once there is revelation of the reality of Atman, then this ignorance, which is actually not realizing the true reality of Atman, that is already gone. No? So, yeah. So that I was telling. Any other? Okay, maybe quickly let's explain. Now, so the little bit of the actual mantra. Then maybe we can. Yeah, we have a few minutes. Okay. ईशावास्यमिदं सर्वं प्रथमपाद वर्तते. तत्र यत्र कुत्रचित् भवता दृष्टं स्यात् केचन जना ईशावास्यम् इति एकं पदं पठन्ति. ईशावास्यं, सो ईशा आवास्यं उत ईशा, न सो समस्तं पदं वा न संहितं वा. अन्ये जना ईशा इति तृतीयान्तं पठन्ति. अत्रापि न तृतीयान्तम् इति आचार्यः न सो व्याख्याति. ईशा इष्टे इति इट्, तेन ईशा. ईशा न तत्र उपनिषदि वर्तते, मूले वर्तते, ईशा इति पदं वर्तते. तस्य व्याख्या क्रियते इष्टे इति इट्. न सो प्रथमायाम् इट् भवति. न सो इट् इशौ इशः. तत्र धातुः वर्तते. न सो इष्. तस्य किं वर्तमानकाले प्रथमे पुरुषे एकवचने इष्टे इति भवति. इष्टे इति इट्. यः इष्टे, यः, so he is the master who rules, so he is ish, it. Tena isha, so tritiyantam vartate iti nirdishyate tena padena. Tena ishena isha. Na ishaha, it, ishwaraha na samanameva. So paryaya vachinah. Isha ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य. कः इट् वर्तते, न सो कः ईशः वर्तते, कः ईश्वरः वर्तते. तत्र ईशित्री, न सो व्याकरण माध्यमेन तत्र किं कर्तृप्रत्ययः वर्तते. एतत् ज्ञापयितुम् ईशिता न सो इति पठति. ईशित्री न सो त्रिचन्तं पदं स्यात्. ईशिता परमेश्वरः. कः वर्तते ईशा? ईशस्तु राजा अपि भवितुं शक्नोति लक्षणया तु, परन्तु अत्र उपनिषदि ईशिता इट् ईशिता, ईशिता स परमेश्वरः. यः न परमेष्ठी वर्तते, परमेश्वरः वर्तते, स एव ईशिता वर्तते, स एव इट् वर्तते. तेन ईशा परमात्मना. न सो यः परमेश्वरः वर्तते, स परमात्मा सर्वस्य. न सो पारम्येण स एव सर्वेषाम् आत्मा वर्तते.
न केवलं मनुष्याणां न सर्वस्य यत् किञ्च जगत्यां जगत् तस्य सर्वस्य स ईशित्रा अधिष्ठाता न प्राणयिता वर्तते। स हि सर्वम् इष्टे सर्वजन्तूनाम् आत्मा सन् प्रत्यजात्मतया। स हि परमेश्वरो हि परमात्मा हि सर्वम् इष्टे हि तत्र हेतौ भवितुं शक्नोति। कथम् अत्र उपनिषदि यत् पदं वर्तते ईशा इति तत्र एतेन पदेन कथं परमात्मनः ग्रहणं कथं परमेश्वरस्य ग्रहणं तत्र स हेतुं ददाति। स सर्वम् इष्टे न सो उपनिषदि व्याख्यातं वर्तते एष इट् एष ईशः सर्वम् इष्टे यत्किञ्च जगत्यां जगत् वर्तते तत् सर्वं एष न आभाषयति न सो आभषति एवं रीत्या एष सर्वेश्वर एव परमेश्वर एव भवितुं शक्नोति। सर्वम् इष्टे सर्वं सर्वजन्तूनाम् इष्टे कथम् इष्टे आत्मतया सो आत्मा भूत्वा स सर्वम् इष्टे। यथा मया पूर्वं कथितं न छान्दोग्येषु तथा वर्तते न स सर्वं सृष्ट्वा सर्वं तत्र न त्रिवृत्करणेन विभज्य न तत्र प्रत्येकस्मिन् स न जीवरूपेण स प्रविष्ट इति। सर्वजन्तूनां स एव परमेश्वर एव एक एव आत्मा वर्तते। स प्रत्यगात्मतया सर्वम् इष्टे सर्वजन्तूनाम् इष्टे न सो प्रत्यगात्मा इति प्रतिशरीरम् अंचति गच्छति इति प्रत्यग न शंकराचार्य एव अन्यत्र कुत्रचित् तथा व्याख्याति। प्रत्यगात्मतया न प्रतिशरीरे जीवतया न सो प्रत्यग आत्मा इति जीवः जीवरूपेण प्रतिशरीरम् अंचति गच्छति इति प्रत्यग न सो तथा व्युत्पत्ति क्रियते। प्रत्यगात्मतया स सर्वजन्तूनाम् इष्टे सर्वम् इष्टे तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशावास्यम् आच्छादनीयम्। तेन स्वेन रूपेण परेश्वर रूपेण प्रत्यगात्म रूपेण अपि न सो प्रत्यगात्म रूपेण न प्रत्येकं स इष्टे परन्तु परेश्वर रूपेण सर्वं न एकधा एव स इष्टे। स आच्छादयति स आभाषयति एवं स्वेन रूपेण तेनैव स्वेन रूपेण आत्मना न प्रत्यगात्मना परमात्मना च ईशा ईशेन ईश्वरेण आभाष्यं भाष्यं वा आच्छादनीयं आच्छादनीयम् इति अत्र पर्याय वर्तते। एवं कृत्वा आभाष्यम् इत्येव स्यात् न सो आभाष्यम् आच्छादनीयं वास्तव्यं न सो वर्तते। किं तथा आच्छादनीयम् आभाषणीयम् आभाष्यं वर्तते यत्किञ्च जगत्यां जगत् न सो इदं सर्वं यत्किञ्च यत्किञ्चित् पृथिव्यां जगत्यां जगत् न गच्छति इति जगत् तत् सर्वमेव आच्छादनीयम्। एवं भवतु। Here this word isha, this is instrumental singular no? So he analyzes that and he says he starts with the root. So ishte, this is third person singular from the root ish, to rule, to master. So it's rare no? So this quip no? So the zero suffix nominal formation. In this particular case, we have Ishvara, Isha, no? So Ishita, Ishitri that way, more commonly used. But
it's rarely used, and Isha is here instrumental, and that there he analyzes and then explains and says that this just literally it or Isha can be anybody, any master, any lord, but here that is not the case. This is the supreme, so the ultimate lord, ultimate master, ultimate ruler, but don't take not too in mundane way. Now, when I say lord or master, even there is no clear agency, perhaps. No, so it is like as the Upanishad is describing. He masters the world by enveloping it, by inhabiting it, by perfuming it, by enlightening it, by irradiating it. So in that way. So this is not like, this is not in power relation. Don't interpret it in power relation. Yeah. So Ishita Parameshwara, so this is the supreme being, supreme lord, supreme agent in whichever way. He is the self of everything, so everything in existence. He rules, he enlivens, so he irradiates everything in existence. And all the more, he rules all living beings, but not as like in power relation, but by being their own individual self. Sarva Jantunam Atma San Pratyagatmataya. As individual, in the form of individual self, he rules all beings, all living beings. So in that way, in that relation, by him, by the Lord, by this supreme being, this entire world or anything in existence, this universe, is to be inhabited, to be enveloped, to be enlivened, to be illuminated. By the way, bus also, there is another root that is to illuminate, to irradiate, like from which you derive Usha, the twilight. Okay, so what is to be that way enveloped, enlightened, irradiated, and so on. So that is this entire world. So here, whatever is there, so everything, all that is in existence in the moving world. So here maybe Jagati. So the world is that way, not lifeless. The universe is, it's in a way, in this understanding, it's a living organism in a way. So in this entire living world, so enlivened world, whatever individual living beings are there, all of them are that way. So enlivened, acculturated, irradiated, enveloped by that supreme being. Okay. Tataha Shvena Atmana Ishena Pratyagatmataya Ahameva Idam Sarvamiti Paramartha Satya Rupena Andritamidam Sarvam Characharam Achadaniyam Paramatmana. Ishena Tatra Shaukaryam Vartate Akarante Pade Evam Kritva Idanim Isha Shabdasya Prayogam Kurute. Shvena Atmana Ishena, Ishena Ishwarena, Shvena Atmana, Shvena Shwakiyena, Paramarthikena Atmana, Param Pratyagatmataya, Pratyagatma Bhumikayam Sthitena, Ahameva Idam Sarvam Iti, Etat Paramarthikena, Ahameva Idam Sarvam Etat Sarvam Yat Kinchit Atra Vartate Tat Sarvam. Ahameva iti tatra yat paschat samsare kartritvadikam bhaktritvadikam janasya ayati tadapi vastutah parameshad eva agacchati. Param tatra kim vikritah san agacchati. Parantu yaha paramarthika karta vartate, so aham iti yaha Bimrishati Shatu Paramatma Eva Vartate. Paramatma Satya Rupena
aham sarvam. न तु पृथक् पृथक् रूपेण तत्र विभक्तेन रूपेण, परन्तु परमार्थ सत्य रूपेण मया एव न सर्वम् आच्छादनीयम्, अहमेव सर्वम् इति स मनुते। न पारमार्थिके काले सृष्टेः पूर्वं न सृष्टेः अनन्तरमपि स तथा चिन्तयेत्। एतदपि अहं कथयामि उपलक्षणमेव वर्तते न। स सर्वत्र अनुस्यूतः वर्तते, सर्वथा व्याप्तः वर्तते। यथा वयं चिन्तयामः न, सो अहम् एवं चिन्तयामि, अहम् एतेन रूपेण अत्र अस्मि, तथा स न तत्र कर्तृत्वं नास्ति, तथा चिन्तनं नास्ति। अनृतमिदं सर्वं चराचरम् आच्छादनीयं परमात्मना। यत् विभक्तं वर्तते, यद् सांसारिकं वर्तते, तत्सर्वं चराचरं परमात्मना आच्छादनीयं। परमात्मना एकेन नित्येन शुद्धेन बुद्धेन परमात्मना आच्छादनीयम्। अन्यथा तत्र प्राण एव न भवति। तत्र चराचरे जगति तत्र अनृतमेव भवति। यत् ऋतं वर्तते, यत् प्राणः वर्तते, तत्तु परमात्मा एव वर्तते। यदि परमात्मना अतिरिक्तं यत् किमपि चिन्त्यते, तत् सर्वं न अनृतमेव भवति। Okay, so whatever is there in the world, now this is Shankara elaborating. Na? So the Upanishad was telling Jagatyam Jagat, anything in this world, so enlivened world, in this world of movement, anything moving, all that is enveloped by Paramatman, by the Lord, by the Supreme Being. But now Shankara is extending it and saying Charachara, moving and not moving. So everything in this world, so probably he derives it from Yatkinja. So whatsoever is there, so anything moving or not moving in our way of understanding, maybe from Upanishadic way of understanding, from Parameshwar's understanding, maybe everything is moving, everything is vibrant. But from our perspective, so we divide things into moving and unmoving. So from that point of view, anything in the world, anything in the universe, that should be inhabited, that should be enveloped, that should be acculturated, whichever way. So in every level, in every moment, it should be enveloped by the highest truth. As highest truth, all this world which we see, that is Anrita, not real, because we see through our ignorance, through our let us say divided understanding, fragmented understanding. So that way the world becomes unreal. So if it is inhabited, enveloped by the ultimate being, the Supreme Lord, then it is not Anrita, I would say. Once you see this world as Brahman, the world as Isha, it is not Anrita. But if you see it as your property, as your wife's property, or and so on, so then it is Anrita. So this world of unrealities, so fragmented realities, needed to be inhabited and enlightened by the Supreme Reality. Okay, maybe I stop there. So there is some further explanation. We can continue there later. So maybe I have a few minutes for your question answer. And also, yeah, okay, I stop there. So just a minor clarification. Svena Atmana Pratyagatmataya, that one, and Paramatmana, both he is used in the sense of Achadaniyam. So Svenatmana and Paramatmana are to be treated as the same here, is you? Yeah, Svenatmana is Paramatmana. I would say the ultimate reality or the ultimate nature of the Lord is Paramatman. So whatever he inhabits, he enlightens and inhabits as Paramatman. But how he does that? That is, this Taya is by way of, maybe you can interpret, by way of individual. So sometimes maybe you have heard the Shubhashita that
the Lord doesn't come with a stick to put you on the right track and so on. No? So like the Paramatman works through our Atman. No? So the ultimate supreme being that is reflected, you can interpret it through reflection or other ways. So that is reflected or that is represented as individual self, and through individual self, the ultimate acts. Otherwise, there is no direct that way. That's why I'm saying don't interpret these things in power relation. Don't interpret these things in this dualistic interpretation. So ultimately, he is the one. Only he is there. He is acting, but he acts through us, not through individual beings. धन्यवादः. मम एक प्रश्न अस्ति. आम् भवतु. एकं जिज्ञासा उपस्थापयामि. But I am trying to see the things little differently. Please excuse me. Please. इदं सर्वं जगत्याम् ईशावास्यं शोभनं, परन्तु अस्मिन् महामारी काले स सर्वव्यापी ईश्वर उदासीनं दृश्यते. एतत् कथमपि न समीचीनं. How can I interpret it? How can we interpret it? तथा न चिन्तनीयं, परन्तु यत् अस्माभिः चिन्त्यते, यत् मत्कृते भवत्कृते अस्माकं कृते या महामारी वर्तते, तत् किं परमेशरीत्या तत् अन्यथापि भवितुं शक्नोति. What I may say can be politically incorrect, but what I am saying is these things which we care and we become emotional, that probably in large spectrum, in let's say in the level of the world or in cosmic level, that might not be exactly the way we take these things. No, so that is another thing. So I also have complained with the Lord, but so I don't believe in a way as that I was saying that in this power relation, and then it is like, or in family relation, like the God is like our father, the God is like our ruler or our manager. So these are all emotional things. No? So actually, it's we, us, all together. No? So we are in a way representatives of Parameshwara. So we have to see things a bit differently and maybe interpret things differently. So anyway, I will come to the again. So there can be a number of different interpretations of the stanza, the rich possible. I have not entered yet into that territory. So first, let's read Shankara. The Upanishad, the teaching of Upanishad through Shankara, that helps a lot. And then we can also probably try to read critically and try to go beyond. And also this kind of debate, so like what is the relation of the Supreme Being or the God and the world, that is matter of maybe discussion. We need a few more minutes, so we are towards the end. So maybe with Netraji, I will be happy to discuss it some other time. He does say that Shoka and Moha are samsara dharma, so somewhat Anrita, right? Yeah, that's why. Yeah, no, I mean maybe that there I'm a bit afraid. So if I go there a bit deep, maybe what I say would be politically incorrect. So that I said, okay. Just Sutra Rupena, I can say that it is from our side, and we try to see the God in power relation, but from his point of view, maybe we are tiny atoms in his body, or we are tiny, like insignificant beings. So we are still, even when we are talking about Paramatman, Pareshwara, we are thinking in egoistic terms. We are
regarding us really great, and then what is happening to us should never happen, and so on. But okay, so I stop there. Some other time independently I'm ready to discuss that, but let's stop there. Yeah, any other question? Can I have a small question, just a grammatical question on the actual Upanishad itself? In the second line, the word bunjita, the translators protect. Doesn't it also have the meaning of enjoy? And I said enjoy. No, bunjita, that bhuj, that has the meaning of enjoy, and in political context, in certain context, it can be also to rule, no? So to enjoy the kingdom in that sense, but basically it is enjoy. And here we have also this magridha, don't covet, and so on. So here enjoy literally even to eat, no? Right. Yeah. Okay, thank you.